Hello, Juan. Hello. Hello. Yep. Okay, thank you. Tijdens deze vaart kunnen we een uitleg beluisteren van de belangrijkste punten langs onze route. Ladies and gentlemen, Shipping Company Koi wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Rechts ziet u de Basiliek van de Heilige Nicolaas, ook wel de Sint-Nicolaaskerk genoemd. De kerk is vernoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, Sint Nicolaas. De kerk zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. De Pieter, die wil een open haven voor de grondslaal in. Kom maar, joh, dan wacht er even op je. Waar ben jij, Max? Ah nee, ik moet anders zeggen, joh, kom maar. Oké, dan kom ik er eens naar binnen, dankjewel. Voorlopig ben ik hier even alleen. Ik heb weer goed nieuws. Midnight? Midnight? En naar de Pieter wilde winning van de Krommelhal naar Oberhaven. Museums that takes place over there.
Links zie je het scheepvaarthuis, gebouwd door 6 grote Amsterdamse rederijen als hoofdkantoor. Men noemt dit gebouw ook wel het huis met de 1000 ramen. Het gebouw is gebouwd in de beroemde Amsterdamse schoolstijl en is versierd met details uit de scheepvaarthistorie, zoals de VOC-reizen. Het is nu in gebruik als een zeer luxe hotel. Looking to your left, you will see the Scheepvaarthuis, shipping house, built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamse Schoolstijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We waren nu in de oude binnenhaven van Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. De schepen lagen hier achter de sluis, beschermd tegen de zee. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Rechts zien we de Montalbans Tower, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montalbans Tower, an old defence tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malayapi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montalbans Toren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Daarom gingen mensen vroeger uit noodzaak wonen op een boot, waarvan we hier enkele zien liggen. Vandaag de dag is dat wel anders. Woonschepen zijn tegenwoordig zeer geliefd om op te wonen. Alle woonboten zijn aangesloten op alle voorzieningen. Er worden zeer hoge bedragen betaald voor deze drijvende huizen. Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen.
Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. What's lived behind it? The house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen der Sint Antonischluis. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshuis. Links ligt het Waterloopplein, de beroemdste tweedehandsmarkt van Amsterdam. Deze markt is ontstaan als handelsplek midden in de Joodse buurt van Amsterdam. De markt is van maandag tot en met zaterdag open. To your left is the Waterlooplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. Links liegt der Waterlooplein, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. The first Entlang Links ziet u een rij huizen die scheef staan, ook wel de dansende huizen genoemd. to your left, you can now see a row of crooked houses, also known as the dancing houses. links sehen Sie eine ganze Häuserreihe, die schief steht. Man nennt sie auch die tanzenden Häuser. Deze huizen staan op palen en deze palen zijn gaan rotten, wat ervoor heeft gezorgd dat de huizen scheef zijn gaan staan. De reden dat deze palen zijn gaan rotten is omdat het grondwaterpeil is gezakt, waardoor er zuurstof bij het hout kon komen. These houses were built on piles. These piles began to rot, which caused the houses to tilt. The reason these piles started to rot was the lowering of the groundwater level, allowing oxygen access to the wood. Diese Häuser stehen auf Pfählen und die Pfähle begannen im Laufe der Zeit zu verrotten, was letztendlich zu diesem Schiefstand führte. Das Verrotten ist darauf zurückzuführen,
dass der Grundwasserspiegel gesunken ist, wodurch Sauerstoff ans Holz gelangen konnte. En de Pietertje die gaat zo meteen even een hoteldeur open. De muntbrug onderdoor naar de bloemetjes. En de box gaat rond voor de dansende huisjes. Dat dan weer wel natuurlijk. Waar je ook hierbij? Nee, ik ga de single in. Wil je tot een kant toe komen? Ja, ik heb er nu eentje in de brug en daarna zit er nog een salonbootje en een privétje en dan wacht een bislassen nog even afspelen. Zo'n scheertje komt van Europa naar de bloemen achtergooien. Een roeibootje hiervoor hoor, die niet hard en gaat met de motor, dus bij de dansende huisjes. En dan zometeen na die Hilda wil de Michelangelo weer vertrekken naar de boot. We varen nu onder het Muntplein. Deze brug is 66 meter breed en daarmee de breedste brug van de stad. We are now passing underneath the Montalbans, or Mint Square. This bridge is 66 meters wide, making it the widest bridge in the city. Wir fahren jetzt unter dem Münzplein hindurch. Diese Brücke ist 66 Meter breit und damit die breiteste Brücke dieser Stadt. Aan de linkerzijde zien we de bloemenmarkt. De markt bestaat uit drijvende bloemenwinkeltjes. Een overblijfsel uit de tijd dat bloemen per boot vanaf het platteland naar Amsterdam kwamen. On our left side, we can see the flower market. The market consists of floating flower shops, a relic from the time that flowers were transported to Amsterdam by boat. Links sehen wir den Blumenmarkt. Der Markt besteht aus schwimmenden Blumengeschäften. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als Blumen mit dem Boot vom Land nach Amsterdam kamen. Non lasciare lontano io. Lopen nog een sloep, maar ik wacht even op jou. Dan kan je na die lopen eventjes... We varen nu op de Singel. Dit was de westelijke stadsgrens tot ongeveer 1585. Het was eerst een kanaal dat de Amstel met de zee verbond en beschermd werd door sluizen. We are now sailing the Single. Until about 1585, this was the western city boundary. It was originally a canal connecting the Amstel to the sea, and it was protected by locks. Wir fahren jetzt auf der Singel. Sie war bis etwa 1595 die westliche Stadtgrenze. Es war zunächst ein Kanal, der die Amstel mit dem Meer verband und durch Schleusen geschützt war. Kom er even, ik ging erin en ik kan niet even stil.
Wij zijn op de grote wachtlijst. Van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Iep langs de grachten en behoort deze tot het werelderfgoed. Er is geen plek ter wereld waar nog zoveel iepen bij elkaar staan. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our World Heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. Die Ulme steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Ulmen zu finden sind. Volume. Links ziet u een van de smalste grachten van Amsterdam, de Beurlingsloot. Het bijzondere is dat de huizen rechtstreeks aan het water staan, net zoals in Venetië. To your left, you can see one of the narrowest canals in Amsterdam, the Basilica. The interesting thing is that these houses are directly on the water, just like in Venice. Links sehen Sie eine der schmalsten Grachten Amsterdams, den Beurlingsloot. Das Besondere daran ist, dass die Häuser geradewegs am Wasser stehen, genau wie in Venedig. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de duit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. De trappen van deze huizen waren namelijk zo smal, omdat men belasting moest betalen over de breedte van de huizen aan de grachten. Daarom probeerde men de huizen zo smal en zo diep mogelijk te bouwen. Veel huizen hebben dan ook achterhuizen, omdat dat goedkoper was. In de 17e eeuw heette een bepaalde manier van huizen bouwen op vlucht. Dit betekende dat de top van de gevel iets naar voren boog. Zo was het makkelijker om goederen naar boven te hijsen. Bovendien hielp het tegen inwatering. The stairs of these houses were this narrow because residents had to pay taxes based on the width of the houses on the canals. That is why they tried to build houses as narrow and deep as possible. And that is why many have back annexes, because it was cheaper.
In the 17th century, a particular style of construction was called op de vlucht, on the run. This means that the top of the facade leans forward just a bit. This made it easier to lift goods to the upper floors. In addition, it prevented water from getting into the rafters. Die Treppen dieser Häuser waren nämlich so schmal, weil die Höhe der Steuern auf der Breite des Hauses beruhte. Deshalb versuchte man die Häuser so schmal und so lang wie möglich zu bauen. Viele Häuser besitzen aus diesem Grund Hinterhäuser, das nach vorne neigte. Auf diese Weise war es einfacher, die Güter nach oben zu hieven. Außerdem half es bei der Entwässerung. You're gonna figure it out later. Once you've done it once or twice, you're gonna be able to do it. Like those ones. Als we zo dadelijk in het straatje aan de linkerzijde kijken, zien we de bekende Westertoren. De toren werd gebouwd tussen 1620 en 1631 en is een ontwerp van Hendrik de Keizer. De toren is 85 meter hoog. Bovenop de toren ziet u de Oostenrijkse keizerskroon. In deze kerk bevindt zich het graf van onze bekendste schilder Rembrandt van Rijn. If we look into the street on our left, we can see the famous Westertoren, or Western Tower. It was built between 1620 and 1631 and was designed by Hendrik de Keyser. The tower is 85 meters tall. On top of the tower, you can see the Austrian imperial crown. The grave of our most famous painter, Rembrandt van Rijn, is located in this church. Wenn wir in die kleine Straße links schauen, sehen wir den bekannten Westertoren. Der Turm wurde zwischen 1620 und 1631 erbaut und ist ein Entwurf von Hendrik de Keyser. Der Turm ist 85 Meter hoch. Oben auf dem Turm sehen Sie die österreichische Kaiserkrone. In dieser Kirche befindet sich das Grab unseres berühmtesten Malers Rembrandt van Rijn. De brug voor u is de Torensluis. In deze brug ziet u een vroegere gevangenis uit de 17e eeuw. U moet bedenken dat er in die tijd nog geen volmaakt sluizensysteem bestond en dat het dus voorkwam dat de gevangenen bij hoogwater tot aan het middel in het water stonden. The bridge in front of you is the Torensluis, or Tower Lock. You can see a former prison from the 17th century. Bear in mind that at the time there was no functional system of locks, which meant the prisoners were stand in water up to their waist during high tides. Die Brücke vor Ihnen ist die Torensluis. Sehen Sie ein ehemaliges Gefängnis, das sich in dieser Brücke befand. Sie müssen bedenken, dass es zu dieser Zeit noch kein vollkommenes Schleusensystem gab und es geschehen konnte, dass die Gefangenen bei Hochwasser bis zur Taille im Wasser standen. Amsterdam is in 2010 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. UNESCO riep de Amsterdamse grachtengordel uit tot een binnenstad met een geslaagd voorbeeld van vroeg moderne stedenbouw in Europa. Amsterdam was designated a UNESCO World Heritage Site in 2010. UNESCO declared that the rig of canals made the inner city of Amsterdam a successful example of early modern urban development in Europe. Ideas about the ideal city in the Renaissance were applied to the Dutch city of Canals. Amsterdam wurde 2010 von der UNESCO zur Weltkulturerbeliste hinzugefügt.
Die UNESCO betitelte den Amsterdamer Grachtengürtel als gelungenes Beispiel für einen frühmodernen Städtebau in Europa. Auf dem holländischen Grachtengürtel wurden Renaissance-Ideen zur idealen Stadt angewandt. Look at the flamingo. Die zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nu nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places, you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Vogliamo la Rechts voor je uit ziet u zo dadelijk de voormalige ronde Lutherse kerk met haar koperen dak. Dit gebouw doet tegenwoordig dienst als cultureel en congrescentrum. To your right, ahead of you, you will shortly see the round Lutheran church with its copper roof. These days, the building serves as a cultural facility and congress center. Rechts vor Ihnen sehen Sie die ehemals runde lutherische Kirche mit dem kupfernen Dach. Dieses Gebäude dient gegenwärtig als kulturelles und Kongresszentrum. Kijkt u zo meteen even hier aan de linkerkant, dan ziet u de kattenboot. Hier aan your left side you see the catboat. De kattenboot hier links. Miauw. See all the cats. En hier zo meteen aan de rechterkant op nummer 7 ziet u het kleinste huisje van Amsterdam. Het is ongeveer een metertje breed. Hier aan your right side op nummer 7, you'll see the smallest house in the city. Hier rechts, het smallste house in Amsterdam. Nummer 7. Hier rechts. Eine Meter breed ongeveer. 1 meter wide. 1 meter wide. You see this, eh? You like it? You see this This for sale. This is the house, eh? This one. No, this one, but this one. Number 7, look. Only the one window. En dan zometeen als die Aria naar die sluizen gaat, dan moet je het zien. One of the
the 16 former sea locks in Amsterdam. Wir fahren zur Haarlemmer Sluis, eine der 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. Vele Amsterdammers hebben fietsen. Fietsen is een van de snelste manieren om door de stad te reizen. Vandaar dat u ook nog op fietsen overal geparkeerd ziet staan. Het is een van de grootste parkeerproblemen in Amsterdam. Dagelijks haalt de gemeente honderden fietsen weg die verkeerd geparkeerd staan. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Amsterdam. Many residents of Amsterdam have bicycles. Cycling is one of the fastest ways to travel across the city. That is why you can see so many bikes parked everywhere. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sehen Sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. Kijk even boven op het dak van dat gebouw, je ziet de toeristen zijn daar aan het schommelen. Look at the top of the building, swinging. Hoe kunt u daarboven, sjouken. Links ziet u de Amsterdam Tower. Dit was of Shell. Nu is het een bruisende plek voor creatieve en innovatieve bedrijven. U kunt het gebouw bezoeken. Op het dak kunt u genieten van het uitzicht en als u durft te schommelen. To your left, you can see the Amsterdam Tower, which used to be the headquarters of Shell. Now it's a vibrant place for creative and innovative companies. You can visit this building. It offers an amazing view from the roof and a great swing, if you dare. Links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Hier war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen. Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen... Rechts ziet u het Centraal Station, geopend in 1889. Het station is gebouwd op een kunstmatig eiland voor het oude open havenfront. Sinds 1889 heeft het station vele uitbreidingen gekregen om te kunnen blijven voldoen aan het groeiende aantal reizigers. On your right, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Rechts sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut.
Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagier... Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. This wide body of water, the Oosterdock or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West and East India companies, docked here side by side. Dieses offene Gewässer, das Oosterdock, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig sich vorzustellen, dass hier im 17. Jahrhundert beim Be- und Entladen der west- und ostindischen Kompanieschiffe, die hier Seite an Seite lagen, ganz schön viel los war. Die moet weg, zeg dat die weg moet, ja gaan weg. Niet op torpedo wachten. Ja, dat is zeker een man. We komen nu aan het einde van onze rondvaart. De directie van de rederij Kooi hoopt dat deze rondvaart naar uw genoegen is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Mocht u van uw tevredenheid blijk willen geven, dan dankt deze u bij voorbaat. We danken u voor uw aandacht en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam toe. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Koi Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, he would thank you in advance. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Wir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Koi hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie mit der Art, wie der Captain sie gefahren hat, zufrieden sind. Wenn Sie Ihrer Zufriedenheit Ausdruck verleihen möchten, bedankt der Kapitän sich im Voraus. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Amsterdam. Yeah. Fantastisch. Wat een vakwerk. Ja, het is zodanig. Dat kan niet iedereen zo'n touwtje erop zetten. Zodanig aan het vol wit als Oké. Handje het, leg op je hoofd, pas op.